परम प्रभु श्री अरविंद आजिर श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र इंदुपुर केन्द्रापड़ा अनुकूल अनुष्ठित कार्यक्रम उपस्थित समस्त मातृ सन्तान मान हृदय स्वागत एवं अभिनंदन। यह कार्यक्रम को आज नेतृत्व देइछन्ति आम समस्तंकर सम्मान कुंती उपा एवं कार्यक्रम रे अंशग्रहण करछन्ति जस्नापा एवं खूब सुंदर भाव रेणुपा मध्य मांकर शब्द निराजना करते समस्त को अनेक श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करते सुंदर योगदान। आमे समस्ते अष्टांग योगर कथा शुणिछु। महर्षि पतंजलि द्वारा प्रणीत अष्टांग योगरे जम नियम आसन ध्यान धारणा प्रत्याहार समाधि पर्यंत 8टी अंग रही। किंतु आमे श्री अरविंदर योग को जानिया परे पूर्णांग योग को जानिबा परे से जो पुरातन योगर दुईटी जाक तार लक्ष्य भी एवं पुरातन योगर मार्ग भी अनावश्यक हो पड़ी। ये नूतन भाव में योग प्रणीत होची नूतन लक्ष्य नहीं और जो लक्ष्य भिन्न से स्वाभाविक भाव मार्ग मध्य भिन्न है। तेणु पूर्णांग योग संपर्क में जिते आम साधनार कथाटी को आलोचना करुँ से स्वाभाविक भाव यहाँ अष्टांग योग नही गोटे नवांग योग अर्थात 9टी अंगरे ये योगटी को संसाधन करा जाउछि। आम मान भर अनेक अच्छा जो मैंने आध्यात्मिक जीवन को बंचा को चाहती एवं आम आम भितर अनेक अच्छा जो मैंने जीवन एकमात्र लक्ष्य रूप में भगवान को ही रखिंट। लक्ष्य स्थिर आग्रह भी स्थिर किंतु वर्ष वर्ष बीती जाउछि मास मास बीती जाउछि दिन दिन बीती जाउछि किंतु आमे जो पथटी को बाछिछु से पथरे यथार्थ भाव में अग्रगति करि पारुना। ये अति आश्चर्यजनक भाव में घटुछि जे आमे गोटे स्थान रे बहु वर्ष भरी स्थिर रही जाउछि। जदियो आमे पछ को जाऊनु किंतु आग को भी जाऊनु अग्रगति भी करूनु। ये गोटे स्वाभाविक भाव में गोटे वैश्विक घटना विश्वर अनेक पाखरे ये एक दुर्बलता घटी जो आमे वास्तव में आध्यात्मिक जीवन टी आरंभ करि पारुनु। प्रभुंकर जने बड़ा अनुगत थिले तांका ना जुगल किशोर मुखार्जी से गोटे स्थान रे लिखिचंदी जदि प्रकृत रे आमे भगवान को उपलब्धि करिया चाहू थौ पूर्णांग योगर साधना करिया चाहू थौ ताले एंड फॉर दिस ही हैज टू अडॉप्ट ए 9-fold डेली साधना। प्रतिदिन दैनिक आमको गोटे नवांग साधना मध्य प्रवेश करिया पड़े। तो नवांग कहले आपण बुझे पूर्व पतंजलि 8टी रखी आम गोटे जोड़ीद न होगा एमती हेनी। ये संपूर्ण नुआ जोग नुआ लक्ष्य नुआ एवं तार पंथा मध्य नुआ। तेणु ये नूतन जोगर जो नवांग जोगटी आम आलोचना करवा आज से संपर्क में प्रथमटी हूँ इंग्राजी जेहेतु लेखाटी रही आम एक्जाक्टली ओडिया रे अनुवाद करने संभव हेनी किंतु आम बुझीपर। प्रथमटी हूँ टू बी कॉन्शियस।
टू बी कॉन्शियस आमे सचेतन हेबा बा सचेतन हो ये सचेतन हवाटा कौन मां को भाषा मां निजे कहते जन पचारे माँ आम केमी जोग प्रस्तुत कर हवा कौन कले आम जोग प्रस्तुत माँ जो उत्तर देते आम से आने टू बी कॉन्शियस फर्स्ट ऑफ ऑल प्रथम टी हूँ तुम सचेतन हो कौन सचेतन हे कौटा आम सचेतन नुहे कि आम कौन सचेतन नागरिक नुहे ना आम देश में कौन हो परिवार रे कौन हो साई भाई रे कौन हो जानू ना सब जानती आम खबर कागज पढ़ू आम टीवी देखू आम निज निज भितर कथबार्ता हो आलोचना करू सभा समिति जाओ आम तो सचेतन हो कथा किंतु भाई भणी माने अति स्पष्टतार सहित कह चाहूँ यहीटा सचेतनता नुहे सचेतनता है we are conscious of only an insignificant portion of our being for the most part we are unconscious प्रकृत रे आम पाखरे जो गुड़ाक अच्छी आमे ता विषय सचेतन न आम पाखरे रही मन रही आमे मन किए जानुचंती ना साइकोलॉजिस्ट माने जानुचंती आम पाखरे प्राण रही से को मान जानुचंती जीव विज्ञानी माने जानुचंती डाक्टर माने जानुचंती शरीर विषय किए जानिबो ना डाक्टर जानिबे एनाटोमिस्ट माने जानिबे फिजियोलॉजिस्ट माने जानिबे तो आमे निज शरीर विषय में जानिबो कहिबार कथा आम पाखरे जहा किछि रहिछि इनसिग्निफिकेंट पर्सन गुडी को आमे जानिछु किंतु जो गुडी को तात्पर्यहीन आम निज संपर्क रे आम शरीर अनेक अंश विषय रे आमे अनभिज्ञ जानंती नै सचेतन जेमति आम पाखरे आत्मा आम पाखरे गोटे चैत्य सत्ता रही आम पाखरे अंतर मन रही आम पाखरे अंतर प्राण रही आम पाखरे अंत शरीर रही ये सब कथा गुड़िक आमको जना ताले आमे जदि कॉन्शियस नुहंती ताले कौन आमे अनकॉन्शियस इट इज दिस अनकॉन्शियसनेस दैट कीप्स अस डाउन टू आवर अनरिजेनरेट नेचर ताले आमे जदि आज तारीख रे एते माने प्रकृत रे तो ताको कहा जाई परिबनी जे आमे कौन रहीछु आमे प्रकृत रे किछि प्रगति करछु यदि प्रगति करूनु ताले आमे तळको जाउ बा गोटे जगह स्थिर रहीछु ए जो स्थिति रे आमे रहीछु सेही कथाटी को बुझिवा कहले आमे आम भीतर किसी रूपांतर घटू ना प्रिवेंट चेंज ट्रांसफॉर्मेशन आम पाखरे एपरी गोटे असचेतनता रही जो असचेतनता आमर रूपांतर को रोकी दउछि आम परिवर्तन को रोकी दउछि आम भितर गोटे रिक्रिएशन जोटा आउ थे जेनेट हवा कथा आमे आम भितर किसी गोटे जेनेट हो ना एत सहज इट इज थ्रू अनकॉन्शियसनेस दैट अनडिवाइन फोर्सेस सेंटर इन अस आमे जदि सचेतन हुंते ताले आम भितर को अदिव्य शक्ति माने प्रवेश करि पारंते नाही ये अदिव्य शक्ति गुड़ी को प्रवेश करी कौन करती ना आमको स्लेव कर दियंती तांकर कृत दास कर दियंती आमे से अंधकार शक्ति इग्नोरेंट फोर्सेस हाथ रे बंधा पड़े जमती कि मान बा अभिमान हवा ये सब गुड़िक से अदिव्य शक्ति द्वारा आसे से आमको अधिकार यू आर टू बी कॉन्शियस ऑफ योरसेल्फ आम 9टी साधना जेहेतु आलोचना करिया समय बेसी दे परिवानी मात्र गोटे गोटे अंग को मु मात्र 5 मिनिट डिवोट करछि परे आमे आउ टिके सीरियस हवा साधनार और दिगंत आड़ को जीवा ताले
गोटे गोटे आयाम उपर आम 9टी आलोचना भी रखिपर कि धैर्य दरकार आम निज भितर आस्था दरकार से गुड़ी को जाना तेणु प्रथम जोगर अंग आम हिसाब से सचेतन होगा जदि आम सचेतन न हवा आम भितर कौन सी कथा अनजेनेटिव होकर रहा आम भितर किसी कथा उत्पन्न हबनी आम भितर रूपांतर हबनी आम कौन सी परिवर्तन भितर को जापर नहीं एवं सही असचेतनता देकी आम मध्य अदिव्य शक्ति गुड़िक प्रवेश करेंगे से आमको अधिकार कर रखिए तेणु आमको कहते यू आर टू बी कॉन्शियस ऑफ योरसेल्फ तुम निज विषय तुम सचेतन हुआ यू मस्ट अवेयर टू योर नेचर एंड मूवमेंट तुम तुम प्रकृति विषय जान मन कर मु जड़े लोभी व्यक्ति कि मु जड़े रागी व्यक्ति मु जड़े अभिमानी व्यक्ति मु जड़े अहंकारी व्यक्ति मो निज विषय किए जाने पदा लोक जानवे मत अन्य मैंने आलोचना कले खराब लगुच मत कह देख तुम गोटे लोभी लोकटे तो आमको खराब लगे तेणु आम निजे निज विषय जागल असुविधा कौन किसी असुविधा अच्छी से हूँ सचेतन मु मान विषय जानी मो देशर प्रधानमंत्री जानी मो देशर पार्लियामेंट जानी जानवा नहीं नॉलेज नुहे कन्सियसनेस नुहे चेतना है निज विषय जान निजर अंश गुड़िक विषय जान निज भितर आत्मा निज भितर शरीर निजर मन निजर प्राण ये सबको विषय जान You must know why and how to think or feel or think them. आमे जानिबा उचित आमे किभली भाबरे किपरि से गुडी को अनुभव करिवा से गुडी को चिंता करिवा से गुडी को बुझिवा से गुडी कर प्रवेग जानिबा से गुडी कर मोटिव को जानिबा आ सेमानकर शक्ति को जानिबा से शक्ति गुडी को दि प्रकार हेक रहिछि हिडन हेक रहिछि एपारेंट हेक रहिछि गुप्त होकर रही आ गोटे प्रतिभास होकर रही व्यक्त होकर रही से गुड़ी जो आम भितर चल प्रचल होती इनफैक्ट यू मस्ट एज इट वे टेक टू पीसेस द एंटायर मेशिनरी ऑफ योर बीइंग आमर समग्र सत्ता को खंड खंड कर बुझंतु भल कर प्राण को अलगा शरीर को अलगा मन को अलगा मनर विभिन्न स्ट्रक्चर अच्छी जमती कि आमे गोटे बही अच्छी एस दलाल आवर मेनी सेल्स देखिए आमर प्रकृत आम पाखे सब अच्छी कौन आमर मन केते भाग विभक्त आम प्राण सब किभली रही आम शरीर केमती रही एंटायर मेशिनरी ऑफ योर बीइंग तुम सत्तार समग्र मेशिनरी को जान केमती एटा काम करे once you are conscious it means that you can distinguish and shift things जानिले कौन हम जो आप जानवे मो प्रकृति में ये दुर्बलता गुड़िक रही आमे ताको शिफ्ट कर परिवर्तन कर दे पारे यू कैन सी व्हिच आर द फोर्सेस दैट पुल यू डाउन आमे जानी परिबा कौन गोटे शक्ति अच्छी जे मते तल को टाणु मु मो जीवन टी को यथार्थ भाव में बंची पारले नहीं ये कथा जानिया तो आपण को हबो ना which help you on आउ को गुडी को हमको सहायता करछि को गुडी को बल रे मु आगो को जाई परली को गुडी को तो बल रे मु पछ को आसे जदी जणे कोटा सत कोटा मिछ कोटा भूल कोटा ठीक जानी पारे कोटा दिव्य कोटा अदिव्य से जानी पारे हेते बेले से ज्ञान मध्य प्रवेश करे मानकर लैंग्वेज रे सुनंतु केते सुंदर लागो एंड व्हेन यू नो द राइट फ्रॉम द रॉन्ग द ट्रू फ्रॉम द फॉल्स द डिवाइन फ्रॉम द अनडिवाइन यू आर टू एक्ट स्ट्रिक्टली अप टू योर नॉलेज इट हजे ज्ञान को कार्य रे लगेबो दैट इज टू से रिजोल्यूटली रिजेक्ट वन एंड एक्सेप्ट द अदर जोटा डिवाइन करबा जोटा अनडिवाइन ताको रिजेक्ट करबा हाँ उस पर आमको असुविधा हम कौन कोटा डिवाइन कोटा अनडिवाइन जानिबारे द्वितीय अंग को जीवा द्वितीय अंगटी हूँ टू बी विजिलेंट खाली सचेतन हबानी
आमे खूब जाग्रत रहिबा जाग्रत रह विजिलेंट कौन विजिलेंस विभाग कौन कर खाली जाग्रत रही देखुच किए कोट दुर्नीति कला किए कोटे अनीति कला सी विजिलेंस विभाग आम भितर भी गोटे विजिलेंस विभाग रमें विजिलेंट हवा ये नवांग जोगर द्वितीय कड़ी द्वितीय श्रृंखला मूल लेखा पढ़ा माँ कहते let the mother illustrate this twofold sadhana procedure एटी द्वितीय पंथाटी कहा जाउछि when you want to do sadhana at each moment of your life there is a choice between taking a step that leads to the goal and falling asleep or sometimes even going backward telling yourself oh later on not immediately sitting down on the way कौन हुए ना आमे अनडिवाइन फोर्स को रिजेक्ट करूछंती आमे डिवाइन फोर्स को एक्सेप्ट करछु जदि सचेतनता द्वारा एटा करिवे तले एटा आउरी विजिलेंट होक पड़िबो हमर दैनिक जीवन रे कोन आमे दीटी जिंस चेक करबा विजिलेंस रहिबे विजिलेंट हेबे टू चेक द टेम्पटेशंस एंड नेवर टू फेल जदि आम उत्तेजना और प्रलोभन गुड़ी को आमे जानि पारु को जगार आमे प्रलोभित होछु जो थे आउ पतन हबन ये प्रथम द्वितीय टेला टू बी लुक आउट फॉर अपॉर्चुनिटीज टू रजिस्टर एंड एडवांस ताले आपनकर समग्र जीवनटी को किभली गोटे प्रगतिर चित्र आंकी पारिबे जीवन खातारे जीवन पथरे किभली केवल अग्रगति करि पारिबे एवं ई जीवनटी को तार एक सुजोग भाव में नेबे सेटा को अपेक्षा करवाटा को माँ चाहिए से कथाटी कहते जदि आम साधना करुछंती आम जीवन प्रत्येक मुहूर्त रे दुईटी चॉइस आम आगे अच्छी गोटी हला आमको लक्ष्य आड़ को गोटे नहीं जाउची आगो को नहीं जाउची आ गोटे हला आम सुई को जो शुई पकाउची फलिंग एस्लीप बा आम पछकू जाऊँ रिग्रेसन करुचु आम निजक बुझाऊ हो ठीक अच्छे पर करवा ना सांगे सांगे करिया कौन दरकार मु परे कले चलिबो एटा को कहंती सिटिंग डाउन ऑन द वे आम छोट दिन गोटे गप पढ़ी गोटे ठेकुआ आ गोटे कईच ता भितर कंपटीशन होता रेस कंपटीशन समस्ते जानती जे ठेकुआ को स्विफ्ट दौड़े से फास्ट हो किंतु असल रिजल्ट बाहर बेलू कईच जाकि आगे पहुंची आउ ठेकुआटी बाटर विश्राम कर विश्राम कर पड़ी जो समय से शोई पड़ी से समय अग्रगति कर आमे सही खेलटा को जब बुझा ताले विजिलेंट रही पारे जे मते लक्ष्य पथरे अग्रगति करिवार अछि तेणु मु अपॉर्चुनिटी टू प्रोग्रेस को जानिबी अलर्ट रहिबी विजिलेंट रहिबी जोटा मते प्रगतिर सुजोग दबो आउटला अपॉर्चुनिटी टू आमे कहबा अपॉर्चुनिटी टू ओवरकम ए वीकनेस जदि दुर्बलताटी को अतिक्रम करने को सुजोग मिलुछि ताले आमे बिना बाधारे बिना अभिमान रे बिना कोनोसी विद्रोह रे एक कथाटी को मां को धन्यवाद दबा आम जीवन रे जहा किछि आसुछि बहुत किसी आसुची एनी अपॉर्चुनिटी टू लर्न समथिंग आम जीवन रे शिक्षा दवा आमको आसुची कारण जीवन होती गोटे सबुठारु बड़ विश्वविद्यालय ये विश्व होती गोटे विश्वविद्यालय आमको जीवन अनेक कथा शिखे जीवन बंचा भितर आम अनेक कथा शिखी जाऊ जीवन विश्वविद्यालय गोटे बढ़िया पाठ पढ़ा हुए कौन से ना आपण से आगे परीक्षा देवे तापर शिखे अन्य विश्वविद्यालय कौन हो आगे पाठ पढ़ा हो परीक्षा हो जीवन सब बेले आपण सिचुएशन तैयारी कर घटना तैयारी कर परिस्थिति आनिब आपण परिस्थिति को अतिक्रम कर निज बाटर संघर्ष कर लड़ाई कर ही आपण परीक्षा एवं स्वाभाविक भाव सेटा होची अपॉर्चुनिटी टू लर्न समथिंग टू करेक्ट समथिंग टू मास्टर समथिंग आपण निजर संशोधन करुछंती
ସବୁଦିନେ ନୂଆ କଥା ଶିଖୁଛନ୍ତି, ସବୁଦିନେ ନିଜ ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ନିଜ ଉପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥିବା ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନର ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଆମ ଜୀବନର କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଆମ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଗତିବିଧିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଏବଂ ଏଠି ବହୁତ ପ୍ରକାରର କଥା ରହିଛି, ଖାଲି ଆମେ ଏତିକି ବୁଝିବା ଯେ କୋଉଟା ଆମକୁ ପ୍ରଗତିରେ ସହଯୋଗ କରୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଆଉ କୋଉଟା ଆମ ପ୍ରଗତିର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ତିଆରି କରୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ଏଇଟାକୁ କହନ୍ତି ଭିଜିଲାଣ୍ଟ, ଟୁ ବି ଭିଜିଲାଣ୍ଟ। ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାରର କଥା ପରେ ଆମେ ତୃତୀୟ ଯୋଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛୁ, ତୃତୀୟ ଅଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଏଇଭଳି ବିଚାର କରିବା। ଷ୍ଟେପିଂ ବ୍ୟାକ୍। ଷ୍ଟେପିଂ ବ୍ୟାକ୍ ହେଲା ଟିକେ ପଛକୁ ହଟିଯିବା। ଏ ତ ନୂଆ ନୂଆ ଟର୍ମ। ଆମେ ଯୋଗ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଟ୍ରାଡିସନାଲି ଅନେକ କଥା ଶୁଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ନୂତନ ଯୋଗ, ଆଧୁନିକ ଯୋଗ, ଯୋଉ ଯୁଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତିମାନସର ପ୍ରାପ୍ତି ହବ। ତେଣୁ ଏଠି ଟର୍ମ ଗୁଡିକ ବି ସେମିତି ଅଲଗା। ଷ୍ଟେପିଂ ବ୍ୟାକ୍ ରେ ଟିକେ ପଛକୁ ହଟିଯିବା। ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର କ୍ୟୁ ମା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ କଣ ସେଇଟା ଜିନିଷଟି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ, ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଯଦି ଭିଜିଲାଣ୍ଟ ଥିବା ଦେଖିପାରିବା। ଦେଖିବା ପରେ ଗୋଟେ ମାଙ୍କର କଥା ହେଲା, one must acquire the capacity of going deep within, of stepping back into oneself and watching and judging in a perfectly dispassionate and impersonal way what is really helpful for sadhana and what not. ତାପରେ ମାଙ୍କର ସେ ମୂଳ ଲେଖାଟିକୁ ପଢ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, do not lend yourself to the superficial forces. ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ସୁପରଫିସିଆଲ ଫୋର୍ସ ଅଛନ୍ତି, which move in the outside world, ଯୋଉଗୁଡିକ ବାହ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ଭାରି ଗତିଶୀଳ। ପୃଥିବୀକୁ ସେମାନେ ଚଳାନ୍ତି ଯେମିତି ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଶକ୍ତି। ଏଇଟା ବୋଧେ ସବୁଠାରୁ ସୁପର ପ୍ଲସ୍। ସେଗୁଡାକ ଖାଲି ବାତପୁରୁଷିଆ ଭାଷଣ ଦଉଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନା କିଛି ଶାଗ ସିଝେ ନା ମୁଗ ସିଝେ, କିଛି ହୁଏ ନା। କିନ୍ତୁ ହଜାର ହଜାର ନୁହେଁ, କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ତାଙ୍କ ଚେତନାଟି ସେଇଠି ଫସିକି ରହିଛି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ସବୁ ଉଦ୍ଧାରକ, ଦେଶକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ହଉଛନ୍ତି ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ। ସେମାନେ ବି କାହାରି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ବୋଲି ଆମକୁ ଲାଗୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ସୁପର ପ୍ଲସ୍, ଏକଦମ ସୁପର ପ୍ଲସ୍। ହଁ, ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟେ ବଡ ଭୂମିକା ରହିଛି, ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ବଡ ଭୂମିକା ରହିଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ବଡ ଭୂମିକା ରହିଛି, ଧର୍ମର ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁପରଫିସିଆଲ କଥା ରହିଛି, ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ ରହିଛି ଯୋଉମାନେ ବାହ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ଭାରି ଗତିଶୀଳ। ଆଉ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ସେଇ ସବୁ କଥା ଗୁଡିକୁ ଲମ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଭାରି ଆଗ୍ରହ ହେଇପଡୁ, ଡେଇଁ ପଡିବାକୁ। କୌଣସି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକିଏ ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ମାଙ୍କର ଉପଦେଶ, ଷ୍ଟେପିଂ ବ୍ୟାକ୍। ମୁଁ ମନେ କରନ୍ତୁ ମତେ ଜଣେ ଗାଳି କଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଜବାବ ଦେବି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ କ୍ରୋଧ ଆସିଯିବ, ଗୋଟେ ଟେମ୍ପଟେସନ ଆସିଯିବ, ମୁଁ କାହାକୁ ଗାଳି କରିବି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଟିକେ ରହିକି ଭାବିବି, ତାପରେ ତ କହିବି, ଭାଇ ତୁ ଏମିତି କଥାଟା କାହିଁକି କହିଲୁ, ଏଇଟା କିଛି ଅଚିତ୍ତ ଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ବୁଝିବେ କି ନ ବୁଝିବେ ତାଙ୍କ ଚେତନା ଅନୁସାରେ, କି ଆଉ ଆପଣ ବେଶୀ ଗାଳି କରିପାରନ୍ତି। ମନେ କରନ୍ତୁ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଟ୍ କଲା, ତ ଆପଣ ତାକୁ ହିଟ୍ କରିଦେଲେ, ଆଉ ସେ ମରିଗଲା, ତାପରେ କଣ ହବ? ଆପଣ ଜେଲରେ ପଶିବେ କି ନାହିଁ? ବହୁତ କଥା ଏଇଭଳି ଅଛି ଯୋଉଗୁଡିକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କଲେ ଆମର ଅନେକ କ୍ଷତି ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଅଲୱେଜ କିପ୍ ୟୋର ପିସ୍। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି ହେଉଛି ତୋର ଶାନ୍ତି। ମୋର ଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ରହେ ନାହିଁ।
କିଛି ବୋଲି କିଛି ରହେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶାନ୍ତିର ବିନିମୟରେ କିଛି କଥା ହାସଲ କରନ୍ତୁନି, କିଛି ବି, ନା ଟଙ୍କା, ନା ସୁନା, ନା ଗହଣା, ନା ସମ୍ବନ୍ଧ, ନା ପ୍ରେମ, କିଛି ବି ହାସଲ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯଦି ସେଟା ପିସ୍ କୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରୁଛି। ରେଜିଷ୍ଟ ଅଲ୍ ଟେମ୍ପଟେସନ, ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଗୁଡିକରୁ, ଉତ୍ତେଜନା ଗୁଡିକରୁ ନିଜର ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ନେଭର ଡିସାଇଡ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ ୱିଦାଉଟ୍ ଷ୍ଟେପିଂ ବ୍ୟାକ୍। ହଠାତ୍ ମନ ହେଲା ଗୋଟେ ଲୋକର ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେବାକୁ, ଆଉ ଏଇଭଳି ଧାରଣା ଗୁଡିକ ପୃଥିବୀର କେତେ ଜଣ ଭିତରେ ତିଆରି ହୋଇଯାଏ? ଅନ୍ୟୁନ 40% ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଟ୍ରେନଟା ଆସୁଛି ଡେଇଁ ପଡିବି, ମୁଁ ଯାଉଛି ପାଣିରେ ପଶିଯିବି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଘର ଛାଡିକି ପଳେଇବି। ଆଚ୍ଛା କୁହନ୍ତୁ ତ, ପୃଥିବୀରେ କିଏ ଲୋକ ଅଛି ଯାହାର ଏଇଭଳି ଭାବନାଟା ତିଆରି ହୁଏ ଯେ ମୁଁ ଘର ଛାଡିକି ପଳେଇବି, ଏଠି ମତେ ବହୁତ ଅଶାନ୍ତି ହଉଛି, ଆଉ ଏଠି ମତେ ଯାହା ତ ମିଳିବା କଥା ସମ୍ମାନ ମାନ କିଛି ମିଳୁନି, ହେ ଘରେ ରହିବି। ମୁଁ ତ ପୃଥିବୀରେ ବହୁତ ଲୋକ ମତେ କହନ୍ତି ଏଇ ଜାଗା ମତେ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯାଇପାରନ୍ତି କି? ସେ ଗୋଟେ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା, ଗୋଟେ ଭଲ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଦଉଥିଲା, ଗୋଟେ 5-7 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଭାରି ଗୁଲଗୁଲିଆ ଛୁଆଟେ ଘର ଛାଡି ପଳେଇଲା। ତା ଜେଜେ ବାପା ଖୋଜି ଖୋଜି ଗଲେ, ଦେଖିବାକୁ ସେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନର ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବସିଛି। ତାକୁ କହିଲେ ଆମ ଘରେ ଆଜି ବଢିଆ ଜିଲାପି ଛଣା ହେଇଛି, ତୁ ଘରୁ କାହିଁକି ରାଗିକି ପଳେଇ ଆସୁ, ଚାଲ ଜିଲାପି ଖାଇବା ମିଶିକି। ତେଣୁ ସେ ଛୋଟ ଛୁଆଟି କହୁଛି ଜିଲାପି, ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ସେଠୁ ସେ ଜେଜେ ବାପା ତାକୁ ବାଟରେ ପଚାରିছে ତୁ ବା ଘରୁ ରାଗିକି ପଳଉଥିଲୁ? କହିଲା ହଁ ଜାନା ତ ହେ, ଲେକିନ 25 ସାଲ के बाद। ଏଇଟାକୁ କହନ୍ତି ଷ୍ଟେପିଂ ବ୍ୟାକ୍। ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଘର ଛାଡିବେନି କି? ଘର ନ ଛାଡିଲେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିବେନି ନା ଚାକିରି କରିବେନି, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛାଡିକି ପଳେଇବା କି ଜରୁରୀ ନାହିଁ, ଆକୁ କହନ୍ତି ଷ୍ଟେପିଂ ବ୍ୟାକ୍। ହଠାତ୍ କିଛି କଥାରେ ମାନେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ କିଛି କରି ପକେଇବା, ତାକୁ ହାଣି ପକେଇବା, ତାକୁ ଗାଳି କରି ପକେଇବା, ନିଜକୁ ଖୁସି କରିଦେବା, ଏଇଟା ସବୁ କ୍ଷତିକାରକ। ମା ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ କଥା ଭାବିକି କାର୍ଯ୍ୟଟି କର। ଟିକେ ପଛେଇ ଆସ, ଟିକେ ହଟି ଆସ, ଟିକେ ଦୂରରେ ଛିଡା ହୁଅ। ଷ୍ଟେପିଂ ବ୍ୟାକ୍ କୁ ଆପଣ ଯେମିତି ବୁଝୁଛନ୍ତି ବୁଝ, ଟିକେ ଦୂରରେ ଛିଡା ହୁଅ, ଘଟଣାଟିକୁ ବୁଝ, ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଅ। ଚତୁର୍ଥ 9-fold ସାଧନା ଭିତରେ, ଡେଲି ସାଧନା ଭିତରେ ମା ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ not to manifest in action। এটা ଗୋଟେ ସାଧନାର ଟେକ୍ନିକ, ଆମକୁ ଏଟା ବୁଝିବାକୁ ପଡେ। ଏମିତି ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ କର୍ମରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କର ନାହିଁ, କର୍ମରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ କର୍ମ କରିବାନି, ତାହେଲେ କିଏ କର୍ମ କରିବ? ଆମେ ତ କର୍ତ୍ତା, ଆମେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କରଣ, ଆମେ ତ, ଭଗବାନ ତ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇକି ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣ ମନ ଶରୀର ଦେଇଛନ୍ତି କର୍ମ କରିବାକୁ। ଏ ଟେକ୍ନିକ ଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡେ। ଟେକ୍ନିକ କଣ? ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଟି ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଏହା ଏକ ଜୀବନ ଅଭିମୁଖୀ ଯୋଗ। ଆମେ ଆମ ଜୀବନକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ସାଧନାରେ ରହିଥିଲା ଏସ୍କେପିଷ୍ଟ ପାଥ, ସଂସାର ଛାଡିଦିଅ, ବାବାଜୀ ହେଇଯାଅ, ଗାଡି ରଖ, ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧ, କଠଉ ପିନ୍ଧ, ତିଲିକ ମାର, ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି, ଏଟା ଟ୍ରାଡିସନାଲ। ଘର ଛାଡିବା, ସଂସାର ଛାଡିବା, ଜୀବନକୁ ଛାଡିବା। ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଅନୁଗତ ତାଙ୍କୁ ବି ବୁଝାନ୍ତି, ଦେଖ ଏଗୁଡା ସବୁ ବନ୍ଧନ, ଏକୁ ସାଧନାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ତିଆରି କରେ, ତମେ ବି ଜୀବନକୁ ଛାଡିଦିଅ। ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଜୀବନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତିନି, ସେମାନେ ଜୀବନର ଅନେକ କଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର ବି କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଲା ଜୀବନର କନଫ୍ରଣ୍ଟେସନ ୱିଥ ଡାଇଭର୍ସ ଇଭେଣ୍ଟସ ଆଣ୍ଡ ସିଚୁଏସନ୍ସ ଅଫ ଲାଇଫ। ଜୀବନକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହେବାରୁ ସେମାନେ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡିକି ଯାଇଥିଲେ। ଏଇ ଯୁଗରେ ଯେହେତୁ ଜୀବନଟିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି, ଆମେ ଜୀବନର ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛୁ। ଜୀବନର ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛୁ, ଜୀବନର ପ୍ରତିକୂଳତା ଗୁଡିକ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ, କାରଣ ଏଠି ସବୁ କଥା
ମାନେ ଅନୁକୂଳ ହବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଜୀବନ ଆମେ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉ ସେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କସ୍ମିକ ରିଅଲିଟି ହେଇକି ଦୂରସ୍ଥ ହେଇକି ଆମ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି। ରିମୋଟ ଏକ୍ସଟ୍ରା କସ୍ମିକ ରିଅଲିଟି, ବିଶ୍ୱାତୀତ ଏକ ସତ୍ୟ। ଭଗବାନ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାରଣା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାରଣା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଥାନ୍ତି ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସନ୍ତି, ଆମେ ତ ନଡିଆ କଦଳୀ ଦଉ, ମନ୍ତ୍ର କରୁ, ଆଉ ନିଜେ ନ କରି ପାଇଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡାକିକି ଧୂପ ବୁଲୁ। ଏଇଟା ତ ଆମେ ବୁଝିଛୁ, ଇଏ ହେଲା ଆମର ପରମ ମୂର୍ଖତାର ନିଦର୍ଶନ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ନୁହେଁ। ସତ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱ ଭିତରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଭିତରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେଇଥିବାରୁ ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କସ୍ମିକ ରିଅଲିଟି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ରିଅଲିଟି। ଏବଂ ଖାଲି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ରିଅଲିଟି ନୁହନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ରିଅଲିଟି। ସେ ଆମ ଭିତରେ ବି ରହିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁଆଡେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସବୁଆଡେ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମକୁ ସେଇ କାମଟି ହେଲା ଆମେ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ଆମ ଜୀବନର କୋଉଠି, ଆମ ପୃଥିବୀର କୋଉଠି, ଆମ ଶରୀରରେ କୋଉଠି ତାଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଛି। We have to unveil the Godhead. ସେ ଦେବତ୍ୱଟିକୁ ଖୋଜିବା। We must make its transcendent greatness, light and sweetness real to our consciousness. ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାଦିତ ଲୋକାତୀତ ମହାନତା ରହିଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଲୋକାତୀତ ଆଲୋକ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଲୋକାତୀତ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ସେଇଟା ଆମ ଚେତନା ଭିତରକୁ ଆଣିବା। ଆମେ ଏଠି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଏଠି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଗୋଟେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଏଠି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରତିକୂଳ, କୌଣସି ଅଘଟଣା, କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା କୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆସିଛନ୍ତି ସେହି ଲୋକାତୀତ ଭଗବାନଙ୍କର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଜ୍ୟୋତି, ତାଙ୍କର ମହାନତାଟିକୁ ଆମ ଭିତରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ କାମ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏ କାମରେ ରହିଥାଉ। କାହିଁକି ରହିଥାଉ? ତାର ବହୁ ଦିଗକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ମା ବି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଇଠିକୁ ଯାଉ, କାରଣ ଆମକୁ ନବାଙ୍ଗ ସାଧନା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଅଛି। ନବାଙ୍ଗ ସାଧନାର ପଞ୍ଚମ ଦିଗଟି ହେଉଛି ଟୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ ଦି ବିଙ୍ଗ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ଧାରଣାରେ ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଟୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ ଦି ବିଙ୍ଗ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ କଣ କଣ ସବୁ ବିଙ୍ଗ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଅଙ୍ଗଟି କୁହାଗଲା ସାଧନାର ଯେ ଟୁ ବି କନସିୟସ୍, କଣ କନସିୟସ୍ ହେବେ? ଆପଣଙ୍କ ବିଙ୍ଗ ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ସତ୍ତା ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଶରୀର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ମନ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ସତ୍ତା ଅଛି। ହେଲେ ଏମାନେ ବି ଗୋଟିଏ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଶରୀର ଆଉଟର ବଡି, ଇନର ବଡି, ଇନମୋଷ୍ଟ ବଡି। ଯଦି ଭାଇଟାଲ କୁ ଦେଖିବା, ଆଉଟର ଭାଇଟାଲ, ଇନର ଭାଇଟାଲ, ଇନମୋଷ୍ଟ ଭାଇଟାଲ। ପୁଣି ଯଦି ମନକୁ ଦେଖିବା, ମନରେ ଆଉଟର ମାଇଣ୍ଡ, ଇନର ମାଇଣ୍ଡ, ତାପରେ ଇନମୋଷ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ। ସେ ଇନର ମାଇଣ୍ଡ କୁ ବି ଆମେ କେତେ ଭାଗରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଭାଗ କରିଛନ୍ତି। ହାୟର ମାଇଣ୍ଡ, ଇଲୁମିନେଟିଭ ମାଇଣ୍ଡ, ଇଲୁମାଇଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ, ଇନଟ୍ୟୁଟିଭ ମାଇଣ୍ଡ, ଓଭର ମାଇଣ୍ଡ, ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ, କେତେ ପ୍ରକାରର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ସବୁ ଗୁଡିକ ଗୋଟିଏ କାମ ଏଇ ଜଗତରେ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟେ ଅନଡିଭାଇଡେଡ ପର୍ସନାଲିଟି କହିବାକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଡିଭାଇଡେଡ ପର୍ସନାଲିଟି, ବଡ ଡାଇଭରଜେଣ୍ଟ। ଆମ ମନ ଗୋଟେ ଆଡେ, ଆମ ଶରୀର ଗୋଟେ ଆଡେ, ପ୍ରାଣ ଗୋଟେ ଆଡେ। ମନ କହୁଛି ଏଇଟା କରି ପକେଇବି, ଶରୀର ସାଥ ଦେଇ ପାରୁନି। ପ୍ରାଣ କହୁଛି ମୁଁ ଏମିତି କରି ପକେଇବି, କିନ୍ତୁ ଶରୀର କହୁଛି ମୁଁ ପାରିବିନି। ଏଇ ଯୋଉ ଡିସଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ରହିଛି, ମା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର, ଆତ୍ମା ଏ ସବୁର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ କର, ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ତିଆରି କର। ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶେଇ ପାରିବା, ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିବା। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ଅଙ୍ଗକୁ ଯିବା। 6 ନମ୍ବର ଅଙ୍ଗରେ କହୁଛନ୍ତି ସାଧନାରେ ଟୁ ଅବଜର୍ଭ, ଟୁ ୱାଚ୍ ଓଭର, ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଟୁ ମାଷ୍ଟର।
ମାଙ୍କର ଶବ୍ଦ କୋଷରେ ବାଳି ମାଙ୍କର ଡିକ୍ସନାରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ କଥା ଗୁଡିକ ପଢିଛନ୍ତି ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ବଦଳିଲା ଆପଣ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବେ ଆପଣ ଅବଲୋକନ କରିବେ ଆପଣ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ଆପଣ ତାପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ହାସଲ କରିବେ କାହା ଉପରେ ଯେ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ଆମେ ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଛୁ ଏବଂ ଜଣେ ସାଧକ ସେ କଣ କରିବ ଗୋଟେ ୱିଟନେସ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ୱାଚ୍ ଓଭର କରିବ ଅବଜର୍ଭ କରିବ ସେ ଗୋଟେ ୱିଟନେସ୍ ହବ ସାକ୍ଷୀ ଭାବକୁ ଯିବ ସେ ଅନ୍ୟ ବାଟରେ ଦେଖିଲେ ସେ ହଉଛି ଗୋଟେ ୱିଥ୍ ହୋଲ୍ଡର ସେ ତା ଭିତରେ ଯାହା କିଛି ଘଟୁଛି ତାକୁ ସେ ୱିଥ୍ ହୋଲ୍ଡ କରିପାରିବ ତାକୁ ଧାରଣ କରିପାରିବ ଆଉ ସିଏ ଚାହିଁଲେ ସେଇ କଥାଟିକୁ ଘଟିବାକୁ ଦବ ମନେ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ହାସଲ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଶାନ୍ତି ଆସୁଛି ଅନେକ ସମୟରେ କହନ୍ତି ମତେ କାହିଁ ଆଜି କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି କିଛି ବି ଭଲ ଲାଗୁନି ତାମାନେ କଣ ଆମେ ୱାଚଫୁଲ ନୁହନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ୱାଚଫୁଲ ହେଇଥାନ୍ତେ ଦେଖିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଯୋଉଟା ଅଦିବ୍ୟ ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଅନପ୍ଲିଜେଣ୍ଟ ଆମେ ସେଟାକୁ ଆମ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ଦେଇନଥାନ୍ତେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଇ କଥାଟିକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି ତାପରେ ମାଷ୍ଟର ହାସଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ହଜାରେ କଥା ପଶି ଆସୁଛି ଆଉ ଆମକୁ ଉଦ୍ବେଳିତ କରି ରଖୁଛି ହଇରାଣ କରି ରଖୁଛି ଆଉ ଆମେ ତାପରେ ଛଟପଟ ହଉଛୁ ଅସ୍ଥିର ହଉଛୁ ଆଉ କନ୍ଦାକଟା ବି କରୁଛୁ କିଏ ଶେଷରେ ଡିପ୍ରେସନ କୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଶେଷରେ ଯାଇକି କିଏ ସୁଇସାଇଡ କଲାଣି କାହା ଦେହ ଖରାପ ତାପରେ ସପ୍ତମ କଥାଟିରେ ସପ୍ତମ ଯୋଉ ଅଙ୍ଗଟି ହଉଛି ଟୁ ଟେକ୍ ଲାଇଫ ସିରିୟସଲି କାରଣ ଆମେ ଯୋଉ ଯୋଗଟି କରୁଛୁ ସେ ଯୋଗର ମୂଳ ହଉଛି ଜୀବନ ସେଇ ଯୋଗର ଡାଳ ହଉଛି ଜୀବନ ଆଉ ସେଇ ଯୋଗର ପତ୍ର ଫୁଲ ବି ହଉଛନ୍ତି ଜୀବନ ଏଟା ଜୀବନ ଅଭିମୁଖୀ ସାଧନା ଏଥିରେ ଆମେ କେବେ ବି ମୃତ୍ୟୁ ଆକାଂକ୍ଷା କରିବା ନାହିଁ ଏଠି ମୋକ୍ଷ ଆକାଂକ୍ଷା କରିବା ନାହିଁ ନିର୍ବାଣ ଆକାଂକ୍ଷା କରିବା ନାହିଁ ଏଠି କୌଣସି ବାଟରେ ତରତର ହବା ନାହିଁ ଯେ ମତେ କାମ ସାରିଦେବାର ଅଛି ଅନେକ ଲୋକ ଏମିତି କହନ୍ତି ନା ବହୁତ ଗୋଟେ କାମ ଅଛି ସାରିଦେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରନ୍ତି ମରିଯାଆନ୍ତି ମୋ ନାତି ବାହାରେ ସରିଗଲା ନାତିର ବି ପୁଅ ହେଇସାରିଲାଣି ଏବେ ଆଉ କାହିଁ ବସି କଣ କରିବି ମରିଯାଏ ଏଇ ସବୁ ପୁରାତନ ଧାରଣା ଗୁଡିକ ବଦଳେଇବା ଆମ ଜୀବନକୁ ଏଠି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ କରିବି ଆମ ଜୀବନଟି ଦିଆଯାଇଛି ଆମକୁ ପ୍ରଗତି ହାସଲ କରିବା ଯଦି ଆମେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରଗତି କରୁଥିବା ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଜୀବନ ବିରୋଧୀ ତତ୍ତ୍ୱଟିଏ ଆମ ଭିତରେ ତିଆରି ହବ ନାହିଁ ସପ୍ତମ ଅଙ୍ଗ ପରେ ପଞ୍ଚ ଅଷ୍ଟମଟି ହେଉଛି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଏଠି ରିମେମ୍ବର ଏଣ୍ଡ ଅଫର এটা ডাইরেক্ট ଅଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ କାହାକୁ ରିମେମ୍ବର କରିବା କାହାକୁ ଅଫର କରିବା The secret of success in yoga is to regard it not as one of the aims to be pursued in life but as the whole of life এইটা হচ্ছে সমগ্র জীবন যে জীবনକୁ এই বাଟରେ ବଞ୍ଚୁଛି ରିମେମ୍ବର ମାଙ୍କୁ ଭୁଲି ନାହିଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ନାହିଁ ଆଉ ଯିଏ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ କରୁଛି ନିଜକୁ ସେଇ ହଉଛି ଯଥାର୍ଥ ଜୀବନ ଭୟମୁକ୍ତ ଜୀବନ ସେଇ ଜୀବନଟି ବିପଦମୁକ୍ତ ଜୀବନ ସେଇ ଜୀବନଟି ସାର୍ଥକ ଜୀବନ ଏଠି ସାର୍ଥକ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ପରିଭାଷା ଅଛି ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି ଯେ ଯିଏ ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରୁଛି ଯଦି ତଦ୍ଭିନ୍ନ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି କଥା କରୁଥାଏ ତା ସାଧକ ଗ୍ରୋ କରୁନାହିଁ ସେ ବଢିବ ନାହିଁ ସେ ଯାହା ବି କରିଦଉ 25ଟା ଯଦି ରାଜଧାନୀ ବି ତିଆରି କରେ ନା ସେ ଯଦି 10 ଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଏ ନା କିଛି ସେ ଗ୍ରୋ କରୁନି ଶୁଦ୍ଧ ଶୂନ୍ୟ ଯାଉଛି ବିଗ୍ ଜିରୋ ବଡ ଆଳୁ ଯୁଗ ତେଣୁ ଏଇଠି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ସାଧନାଟି ହେଲା ଟୁ ରିମେମ୍ବର ଏଣ୍ଡ ଟୁ ଅଫର ଆମେ ଶେଷ ଅଙ୍ଗକୁ ଆସିବା
शेष अंगटी को महाभारे बढ़िया कि लिखिछन एकदम ब्यूटीफुल वर्ड कौन लिखिथिबे लिखिछन्ति प्रे एंड प्रे प्रार्थना कर एवं प्रार्थना कर तांको शब्दटी को पढ़ियो आमे तांको शब्द रे मां निजे जेभଳି प्रार्थना करिसेंती हमहु शिखैसेंती कोठी ध्यान प्रार्थना प्रेयर्स एंड मेडिटेशन सब दिन आमे प्रेयर्स एंड मेडिटेशन काहे पढुछु नल तो मनीष प्रार्थना कोन शिखिछि कहले प्रभु मो छुआर पास हे जाऊ मोर मोकदमा रे जय हे जाऊ मोर अमुक हे जाऊ मोर तमुक हे जाऊ यही प्रार्थना गुडी को आमे करूछु प्रार्थना मनीष शिखिना जदि मनीष प्रार्थना शिखि थांता ताले तार परिस्थिति गुडी को आज भली एई भली हेकी रही न थांता जो दिन मनीष शिखि जीवो जे किभली अधिक रु अधिक आलोक मां को प्रार्थना करिक आनी परिबो मोर एंड मोर लाइट केते अधिक रु अधिक अंधकार गुडी को दूर कर दे परिबो सेटा हबो प्रार्थना मांकर ध्यान प्रार्थना गुडी को पढ़िले आपण को बुझी जिवे जे केमिति प्रार्थना करिया को पड़े आमे भलो भाबरे बुझू प्रार्थना रो एते गुरुत्व रहिछि जे मां निजे ए जगत को आसीथिले मनीष को प्रार्थना शिखियो हाउ टू प्रे नले मनीष प्रार्थना वास्तव रे शिखिनी आज भी शिखिनी कौन प्रार्थना कले तार मंगल हबो से कथा से शिखिना आमे समाप्त करिवा ए जो नवांग जोग सेथिरे आमे जो कथा गुडी को आज पढ़िले पुणी शेष आड़ू मो प्रथम आड़ू को जाउची प्रे एंड प्रे एंड प्रे रिमेंबर एंड ऑफर तापरे पढ़िले टू टेक लाइफ सीरियसली तापरे रही टू ऑब्जर्व टू वॉच ओवर टू कंट्रोल टू मास्टर टू इंटीग्रेट द बीइंग सेमिति नॉट टू मैनिफेस्ट इन एक्शन आमे कर्म पाई अभिव्यक्त नहंती कर्म रे सब कथा ट्रांसलेट करबा प्रगति तापर थिला स्टेपिंग बैक एंड एग्जामिन तापर थिला टू बी विजिलेंट एवं प्रथमटी रहिथिला टू बी कॉन्शियस मु भाबुची जो माने आलोचना सुनिथिबे आमे पुरातन योगवादी माने अंतत आश्चर्य हेबे जे एभली गोटे नूतन प्रकरण ये पृथ्वी रे संभव होईछि जहा हमको एक नुआ चेतना आड़ को नहीं जीवो नुआ जीवन आड़ को नहीं जीवो विश्व जीवन को दिव्य जीवन करी गढ़िबारे ए नूतन युगटी खूब भावरे सहायक हबो एतिके सहित आज आलोचना एठी समापन करूछि समस्त को अनेक अनेक शुभेच्छा शुभरात्रि वंदे मातरम।